سلام تعيني هابلنا زي خبركم تخاتلتنا نسعد زبلنا يوم حابريتاتات حزنا لكم مزينا لنا فلما قن چانالنا شير لايك سبسكرايب بمقوار حابيركم ناخدكونن حساباتكم تكافلونان بتحتنا نلابام حيلتات فانو عباي كتما خلال امحاران مقصار سفيح متقعت خمز خفتو تحابيرهم جنبار حارنت وقارين نابعد قاوقال سخامز تملس قليصهم صنفኛ عطوات فانو አባላት ብልጽግና ዝኾኑ ግለሰባት ዓጊቶም ክብል መንግስት ክልል አምሓራ ኸሲሶም ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም ዕጡቋት ፋኖ ሓንቲ ዓባይ ከተማ ክልል አምሓራ ንምቁጻር ዝዓለመ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣካይዶም ዕጡቋት ሓይልታት አምሓራ አንጻር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘካይድዎ ዘሎ ኩናት ተጠናኺሩ ምቕጻሉ ዝፍለጥ እዮም بفلاي دما عبد حج ساعات وتهدروا متفنان إثيوبيان إيرتران سعيو بزح قطر زلو مكلاخ السراويت كابتا خلالي وصخام زلو داتا قلت يركب إساقات عام دمانا حايلتات فانو متشو كنتات كايمز فتر اللوم دقفت فانو زخونا ميدياتات نداقال حيركبام نسعو دما حايلتات فانو كابز حالف حاموش جميران بجنبار بورين قوجام كبير متقعت مخفادهم داتا قلت يركب تخوينات زكاير لزلو خاب دما كاب كتما دبر ماركوس أويست 10 كيلومتر رحقات كام زلو صبصابات يملخزم كمو اند جناب زبحال ناي قوجام كابي حيال وقعتهم حيلتاتي كاد كام زلو حزب صحنا حابريثا يملخت بزمغنيات دما عطقات فانو ببخابيون برقيرات نتاشا لنا زبالو خوينم ببخابيون كوينم دما انصار سراويت مكلخال إثيوبيا دماو خويناتا مكيار كام زركبو حابيرو مالوم بزمغنيات دما لوم علت 27 ميازيا ختما دبر ماركوس نمقصار ابل علم كلغال سراويت ኢትዮጵያ መብረቃው መጥቃዕት ከም ዝኸፈቱ ካብቲ ኻብዝ በጽሐና ሓበሬታ የመላኽት ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኹናት ድማ ብርክ ዝበሉ ዕጡቋት ብወገን ክልቲኦም ሓይልታት ይሞቱ ከም ዘለውን ሕልቂት ዘለዎ ምዃኑን እንዳተገለጸ ይርከብ እቲ ከተማ ደብረ ማርቆስ ክቋጸር የኢሉ ዝዋጋእ ዘሎ ፋኖ ኮሎኔል ሙላው ፋንታሁን ኮሎኔል ሞገስ ጸጋይን ብዝበሃሉ ናይ ፋኖ ኣዘዝ ሰራዊት ዝተመርሐ ምዃኑ ድማ አንከር ዝተባሃለት ማዕኸን ዜና ጸብጺባያም እቶም ብክልቲኦም ኮሎኔላት ዘምርሑ ዕጡቋት ፋኖ ድማም ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፈተንቲ ኮይኖም ኣለው ክትብል እውን እታ ማዕኸን ዜና ወሲኻ ጸብጺባያም ከባቢታት ደጀን ደብረ ማርቆስ ፍኖተ ሰላምን ዝበሃላ ከባቢታት ዕጡቋት ፋኖ ብበዝሒ ዝንቀሳቐሱለን ከባቢታት ምዃነን ዘመላኽተት እታ መርበብ ሓበሬታም እቲ ግጭት ብፍላይ ኣብ ጎጃም ኣብ ክልተ ግንባራት ተኺሎም ይዋግኡ ከም ዘለውን እታ ሚድያ ሓቢራላም تحانت جنبار باتهم كل كونرات اتاسترفت دمان بزمن كاسية زمرحة مخوانا ون وسيخا عامل كيتايام اتهم عطقات امحران سراويت مكل خالد بده عامي كابيام سيوم وزبل نبوز حازة زرار بزلو قدا خوينم انتخونا قنان تحجي زلو تركتير تراسعي وبزح قطر زلو مكل خال سراويت كابت خابين دالقاقية وسمه الله ودمان حايلتات فانوس بقاقات ام خمز فتر اللهم داتا قلس ايركب من قسير تراون انتخونا بقلع وشت ኤርትራ ይኹን መሬት ምዕራብ ትግራይ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ስልጠና ይህቦምን ካብ ወጻኢ ዝለኣኸ ለማጽዋር ይኹን ዶላር እውን ይቐብሎም ከም ዘሎን ዝፍለጥ እዩ መንግስት ፌደራል ድማ ሽሕኳም ውፋራት ሰራዊት ኣጠናኺሩ እንተቐጸለ ነቶም ፈቆዶ ጎቦታትን ሽንጥሮሃትን ኣምሓራ ተበቲኖም ዝዋግእዎ ዘለዉ ዕጡቋት ኣምሓራ ንምብዳህ ኣሸጋሪ ኮይንዎ ከም ዘሎም ካብቲ ክልል ዝወጽ ዘለዉ ጸብጻባት የመላኽቱም ብተማሳል ድማ እቶም ዕጡቋት ኣምሓራ ንሸውዓተ ኣመራርሓ መንግስቲ ከም ዝጨወዩ داتا قلت سيركب عبد العزيز مرز وسب سلطان منجست بالسجنا قدرتاتي في السمو خامز اللوزين قرلم زلو اتهم صنفنيا عطقاتام حرام حذر ما كاب استفل عليها خابتات الداخل الامر منجست خامز جويو تحابيرهم نامر حكتما دبر ماركوس فنوت سلام دجان ما بفلي علامه غيرو من كساسو خامز اللو داتا قال حيركب جنبار حارنت اوغادين نابعد قال سخامز تملس تحابيرهم ይወደግ ናብ ስልጣን መምጽኡ ስዒቡ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሃነት ፓርቲ ሕጋዊ ኣፍልጦ ከም ዝረኸበ ዝፍለጥ እዮም በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ውድቀት ደርግ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዘካይዱ ብዙሓት ተቃውምቲ ውድባት ሕጋዊ ኣፍልጦ ረኺቦም ክንቀሳቐሱ ጀሚሮም እዮም ይኹን እምበር ሓደ ተቃውምቲ ውድባት ዋላዳ ብሰላማዊ መንገዲ ኢና ንቃለስ ይበሉ እምበር ድሓር ግና ካብ ኣፍልጦን መንግስትን ሕግን እቲ ሃገር ወጻኢ ዕጡቋት ከሰልጥኑን ክውንኑን ተራእዮም እዮም
ካብዚኣቶም ካብ ኣብነት ዝጥቀሱ ድማ ኦነግን ኦብነግን ዝተባሃሉ ፖለቲካ ውዳበታት ይርከብዎም። እዚ ሓበሬታ ዝበጽሖ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ መለስ ዜናዊ ድማ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ እምበር ዕጥቃዊ ቃልሲ ምክያድ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘይፈቅድ ብምርዳም ዕጥቆም ክፈትሑ እኳ እንተሓተተ ይኹን እምበር በዘይተስማዕምዑ እዞም ውድባት ካብ መከላከያ ሰራዊት ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት እውን ግፍዕታት ክፍጽሙ ተራእዮም እዮም። ነዚዕብ ድማ እቲ ብነበር ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዝምራሕ ዝነበረ ኢህአዴግ ካብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ወጻኢ ዕጥቃዊ ቃልሲ ምክያድ ንዝጀመሩ ፖለቲካዊ ውድባት ብቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኣቢሉ ኣብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ክሰፍሩ ብምግባር ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕቲ ከም ዝጀመረ ይንገር። ነዚዕቡ ድማ እቶም ብመከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ዝተኸፈተሎም ዕጡቋት እቶም ውድባት ካብ ሃገር ክወፁ ተገዲዶም እዮም። በዚ ምክንያት ድማ እቲ ኩሉ ሻዕ ኢትዮጵያ ንምብላዕን ስርዓት ኢህአዴግ ንክወድቕን ዝፅዕር ዝነበረ ሻዕብያ ኣብ ሃገሩ ብምዕቋብ ካብኡ እንዳተለዓሉ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ናይ ግብረ ሽበራ ስራሕቶም ከሳልጡ ይሕግዞም ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዮም። ይኹን እምበር እቲ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ናይ ለውጢ ሓይሊ እየ ዝብል መንግስቲ ምምፅኡ ስዒቡ ግን ምስ ሻዕብያ ብምርዳእ ኩሎም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ዕጡቋት ናብ ኢትዮጵያ ከኣትዉ ክኢሎም እዮም። እዞም ናብ ኢትዮጵያ ከኣትዉ ዝተገበሩ ዕጡቋት ዕጥቆም ክፈትሑን ሰላማዊ ቃልሲ ከካይዱን ተስማዕሚዖም እኳ እንተነበሩ ፍርቆም ዝፈትሑ እንትኾኑ ፍርቆም ግን ብፍላይ ኦነግ ዕጥቁ ክፈትሕ ብዘይምኽኣሉ ክሳብ ሕጂ ድማ እንዳተዋግአ ይርከብ። ሕጂ ዝተሰምዐ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ ኣብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ብመሰረት ኣብ 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ብመንጎኝነት ሻዕብያ ዝተበጽሐ ሓበራዊ ስምምዕ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ከካይድ ዝጸንሐ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን መንግስቲ ፌደራል ንዝኣተወ ውዕሊ በብእዋኑ ብምፍራሱም ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክምለስ ከም ዝወሰነ ተፈሊጦም። እቲ ንሶማሌ ክልል ወይ ድማ ኦጋዴን ንምንጻል ናይ 10 ዓመታት ቃልሲ ካየደ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣብ 2018 እውን ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ኣስመራ ኣብ ስምምዕ ክበጽሕ ከሎም ነቲ ስምምዕ ዘይተቐበሉ ብበዓል ዓብደልከሪም ሼክ ማህዲ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ዝተመርሑ ጉጅለ ኣዲስ ኣበባ ከኣተዉ ኣብ ወጻኢ ክቃወሙ ጸኒሖም እዮም። እቲ ሓደ ብዓብደልከሪም ሼክ ሙሳ ዝምራሕ ጉጅለ ድማ ኣብ ውሽጢ ክልል ሶማሌ ኣትዩ ሰላማዊ ቃልሲ ከካይድ ምጽንሑ ፍልፍላት ይሕብሮም። ይኹን እምበር ኣብ ከይዲ ብዝተፈጠረ ዘይምቅዳው እዞም ኣብ ክልተ ተገሚዖም ዝጸንሑ ሓይልታት ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ናብ ሓደ መኣዲ ክመጹ ይሰርሑ ከም ዘለዉ እንዳተገለጸ ይርከብ። በዚ ድማ እቶም ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዘለዉ ክልቲኦም ሓይልታት ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም ኣማራጺ ብምውሳድ ቃልሶም ንኸበርትዑ ተስማዕሚዖም ኣለዎም። እዚ ናይ ክልል ሶማሌ ምዕባለታት ምስቲ ኣብ ክልላት ኦሮሞ፣ ኣምሓራ፣ ትግራይን ዓፋርን ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ኩነታት ተደሚሮም ነቲ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ደረጃ እንዳወሰደ ከም ዝርከብ ድማ ምሁራት ገሊጾም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን።